Bana peo. Mana cheni mande muso. Muru ni kramo somo ni donso. Jibonente che. Ni jibona otiche ko. Bon. Ne kunti fera beaucoup. Mais beko ko abo ne bo. Nous y mon din qualité soué. Ah oui mon din qualité soué aigli ballon tanao. Équipe nationale jo. Ah oui mon din qualité soué ay mon ballon tana nolen din qualité soué ay mon dingolon din soué. Ay mais aw ka chef on ay mon din qualité soué ay mon din soué. Ay mon ballon tana soué. Ay mon faso a kau bak ma now prime de match de pas damne la prime de match fin drama now masara now manga prime de nan jera prime de match ko sans pren kan kunchi abena na faso tadiru a drama kauka baraka ma baraka au basara abanga warsara kui au bebala de A à Z au basara billahi na manga prime de match sara kalo do me video kauka fo kalo kele soma c'est-à-dire émission Jaba Fara. Soma, un bau Jaba Fara. Aw mun din qualité soué. Aw mun din qualité soué. Ka war daw ma ka ta faso kuma bo aw ka ta faso turo. Ka war daw ma faso de aw sara anga nafulo de do aw tise ka ta ka grandeur genya u kala ka faso nafulo ta ka u balo fu mu dira na bodo al qur'an ala be rom na qur'an te tgay. Ala kwa internet qur'an ma tgay. Ka to je kurana ka kuran daw ma ka klim blauka aw saraka de aw be masse aw woro be digi fu c'est-à-dire mo era kana wole quoi franchement aw woro be digi fu aw be salo fu dumini bi daw ma fu jibi di aw ma fu fura be di aw ma fu aw be ka kla ko bere ali mute dan sungurun ka o de be da aw ka o bere ka teme konomso ka aw sara ka no aw no aw mun den sugu yele aw re ka ke horonde aw ka laje Sénégal utara 1 kerola Sénégal nana première mi-temps ay jamana don assuré Sénégal gaina Cameroun utara o gaina ya fa Maroc 1 kerola utara ka 5 ka do fo ka tu yere senge ya fa ma Ghana Tunisie non anga nye foko aw yere ka mirisa aw ye mun din qualité sugu ye aw je mun ke bi pourquoi aw mo ke Mali kono yi bi dona la Mali kono yi no bi ko fa aw ma ni jouer ra nyona ke aw mun din qualité sugu ye bi ko fe aw je mun ke bi est ce que aw yo ke Malla aw jura to mina bi ni dusu ka je to mina bi ni dusu e ni banabato ni dokotoro shuwe bolo la franco te ko be de bisaw sino dokotoro kunti sakoi aw yo boli mun ke bi ka machi mun ke bi na o kunyo ke Mali kona indu et puis ali ka bini kele do ka mo asira ka klaka chaw ma se ko ke aw era ka laje a laje ke aw ni mun ka bi aw na nga prime de machi abena nanga prime de match ko abena nanga prime de match aw ba sara munu tara ka taw supporter yo famewa supporteru amba kluche mais now tara now ma prime de match date horonde now ma prime de match date halalai now ma prime de match now ma sara aw nyugo saraka de ma bange parce que durumu no kafardo na daw bawma ay taw baw ka baraman konona al nasra aw baw ya dumininka ama aw baw ka baraman takata PC ka free awanga war sara ko no abanga war sarau no no ire horonde abena nanga prime de match ay mun den qualité soué ah nye foke mais demetoko tawla quoi ni mogo miya ni demetoko tawla ta togo tawla ni mogo miya o bri ka ka yela kola ba aw ta ka o bamu abaw bulo do bobara wonna koy ni mogo miya sigi aw ta ka o siga kana yo fa abaw tege shonyela aw ye mun den qualité soué aw be ko tama aw don to be tieni ke
aw bɔtɔ bɛ tiɲɛni kɛ dɛmɛ togo tɛ aw la n'i ye basa jukɔrɔma tintin o bɛ yɛlɛ aw ye turu de ni k'i bɛ aw jukɔrɔma tintin dɔrɔn a b'aw sigi o tɛgɛ kɔnɔ sinon bɛɛ maloyara aw ma bɛɛ y'aw couvert aw ye mun den qualité sugu ye aw tɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ ne m'a fɔ n ko Magasuba ye défaite ye aw tɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ Bavier i kɔni tɛna Magasuba bila sisan Magasuba ni e yɛrɛ de bɛ taa fédération président Bavier i bɛ taa koyi an t'i fɛ e ala Asimu e sɔrɔsi tɛ balontan dɔn e cɛ Asimu ye Asimu bɛ ne faga ni dusukasi koyi e Asimu n y'a f'i ɲɛna e ala ne ko balontan fɔ min y'an ka kan na cogo di de min piana Asimu min piana sama cogo an bɛ Magasuba min piana e cɛ Asimu a kɛ ala kama i ka Magasuba bɔ yen Magasuba bɔ yen e cɛ Surasi tɛ balontan dɔn Surasi tɛ balontan dɔn depuis ninnu nana Asimu fanga yɛrɛ quoi Asimu ninnu ma balontan de jate minɛ parce que balontan ministre bɛ taa balontan ministre bɛ taa dɔrɔn ka Asimu wele direct la o y'a bɛɛ bannen Asimu cɛ a tɛ cɛ sinafɔkan de ka gɛlɛn miyankakan de ka gɛlɛn ne ma quoi est-ce que ballon yɛrɛ bɛ miyankakan na Asimu cɛ Asimu Bavier n y'a f'u ɲɛna n ko Magasuba ye défaite n ko Magasuba billahi Magasuba i bɛ dusukasi plus sonja dɔn dusukasi plus sonja e tɛ k'ala ala minɛ an bɛ ala de minɛ parce que Magasuba ye dusukasi de ye Bavier o ye plus sonja de donc e tɛ k'ala ala minɛ gagné tɛgɛ to ninnu na koyi bon aw ka Magasuba kan lajɛ ne ko Mali kɔnɔ an tɛ fɔ n'i ye mɔgɔ jɔ tan o tan mɔgɔ 6 de b'a dɔn Mali ka nin balontan na ni Jɛnɛpo ma bi don bi suma b'a don ne ye bi suma labɔ ka Jɛnɛpo labɔ joueur ninnu yɛrɛ mɔgɔ t'u tɔgɔ dɔn wa ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna a bɛ Mali bɛɛ la joueur kolon den dɔ a capitaine mun tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni penalty tɛ billahi nin tɛ se foyi la parce que joueur mun tɛ se ka ballon contrôler mɔgɔ t'o ta koyi nin tɛ se foyi la nin tɛ se k'ale ballon contrôler ne y'a fɔ aw ɲɛna Mali problème ye mun y'an ka balontan na n bɛn'o fana fɔ aw ɲɛna fɔlɔ Mali kɔnɔ i bɛ Mali joueur dɔw ye u bɛ bɔ Mali kɔnɔ u bɛ taa kɔkan n'u taara kɔkan u bɛ se balontan na kɔkan équipe ba ninnu est-ce que u bɛ se ka girin ka jouer olu la n ko i y'a faamuya wa fo o k'a sɔrɔ fɔlɔ fo manager ba ka k'i bolo i y'o fɔ staff ba ka k'i bolo bon e mɔgɔ mun taara kɔkan i bɛ taa daminɛ équipe fitininw de la u b'u ban k'olu la jouer ko parce que k'olu tɛ équipe ba la u b'u ban k'olu la jouer k'olu tɛ Real la olu tɛ Barça la i y'o faamuya wa parce que olu tɛ Dortmund na alors que u bɛ se balontan na u bɛ extérieur fana na u bɛ taa balontan na ba minnu b'o o équipe na yen olu tɛ foyi dɔn denmisɛnnin ninnu minnu bɛ équipe fitininw na duguma u tɛ sɔn ka na n'olu ye denmisɛnnin minnu bɛ équipe fitinin na duguma u b'a fɔ ko non k'u tɛ ka jouer u ka équipe fɛ i b'o mɛn Mali dɔrɔn la non a tɛ ka jouer a ka équipe fɛ non a tɛ équipe la u sina ka n'a don an kun na donc hali n'i bɛ se balontan na en tant que i tɛ ka jouer équipe ba dɔ la e man kan ka wele n y'a ye Mali dɔrɔn de la ko non k'a tɛ équipe ba la non a ka équipe tɛ k'a la jouer non a bɛ jouer deuxième division de la deuxième division mais n'a b'a a ka sɔrɔ ko la k'a fa n'a ba balo n'a bɛ se balontan na a t'u la jouer mun na u baden u bɔnnen bɛ Faransiw ni Italiw ni Espagne ni fan bɛɛ fɛ Maliyɛn denw u bi ka ballon tan ko parce que k'u tɛ équipe ba la mais équipe ba de bi sɔrɔ ten est-ce que dɔ bɛ se ka na dɔrɔn ka na jouer Mali la ka taa jouer Joliba la ou bien ka taa jouer Stade 1 na wa mais u t'a daminɛ dugu ma ka yɛlɛ wa n y'a f'i ɲɛna Magasuba billahi don min na n'aw mago bɛ Mali ka gɛn a bɛ Adama Dunbiya wele n y'a fɔ aw ɲɛna ka dɛsɛ Adama Dunbiya a b'a wele o i y'a faamu a n'a tɔ ninnu tɔgɔw tɛ n kɔnɔ hali o don na n y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka génération k'u tɔgɔw ta mais tɔgɔw bɔra n kɔnɔ a ye mun den qualité sugu ye Bavier Tiasim n y'a fɔ aw ɲɛna n k'a tɛ gagner n ko Magasuba tɛ se ka gagner n y'a fɔ aw ɲɛna n ko Magasuba tɛ se ka gagner billahi a tɛ se ka gagner a bɛ diɲɛ bɛɛ ɲininka balontan sariya la a bɛ dɔn cogo di entraîneur tɛ jouer terrain kɔnɔ mais a bɛ dɔn cogo di ko entraîneur man ɲi 90 minutes n'i ma se ka occasion sɔrɔ Mali ye occasion jumɛn sɔrɔ match ale Mali cira mun na Mali la
90 minutes a Mali ka occasion dɔ fɔ ne ko Mali ye nin sɔrɔ occasion a ma kɛ o kɔrɔ entraîneur ma ye bi ballontan daminɛla fo ka taa ba 90 minutes dɔ ka Mali ka occasion fɔ ne Mali ma occasion foyi sɔrɔ Mali ma occasion foyi sɔrɔ donc o kɔrɔ entraîneur ma ye ni mɔgɔ y'a fɔ minnu tɛ ballontan dɔn u b'u jɔ dɔrɔn non Magasuba tɛ terrain kɔnɔ non Magasuba bɛ terrain kɔnɔ koyi Magasuba sara ka ca ni joueur yɛrɛ ta ye Mali bɛ Magasuba sara mun na joueur si tɛ Mali b'o sara mun na Mali bɛ mun di joueur ma Magasuba sara ka ca n'o ye parce que Magasuba ma ɲi n y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ne bɛ se ka taa bila Magasuba la mun na n t'a dɔn a tɛ n dɔn mais mun ma ɲi o de ma ɲi Magasuba ma ɲi bilahi wallahi bilahi IBK ka kusa ni Magasuba n'i ye IBK lawuli i y'a faamuya wa Ala ka lahara sɔn suma bɔ a ye n'i ye IBK lawuli bilahi ka équipe kalifa IBK la bilahi a bɛ se ka mun kɛ Magasuba tɛ se k'o kɛ Bube bilahi n'i ye Bube lawuli Bube bɛ se ka mun kɛ Ala ka lahara sɔn suma Bube ye bilahi Magasuba tɛ se k'o kɛ a bɛ ni Ala ni kira cɛ bon Mali attaquant ninnu lajɛ ban Mali ka attaquant ninnu lajɛ ban a bɛɛ kɛlen ko musokɔrɔba san 60 n'i ko ko ka i y'a fɔ musokɔrɔba san 60 n'i ye i y'a fɔ n'i ye lemuruba tasa da kun k'a ka boli ninnu ye ballontannaw ye ninnu ye mun den sugu ye ninnu ni Ala cɛ ninnu ye den sugu jumɛnw ye ninnu nin tɛ dusukasi denw ya ninnu ye dusukasi denya de au moins hali ka ballon ɲɛnaman ta aw y'o kɛ sa mais ka ballon da ka taa mais non hali occasion aw ma se k'o kɛ a ye na n'an ka wari ye n'aw m'an ka wari sara a ye na n'an ka wari ye an t'o di aw la koyi prime de match in b'a daminɛ la a ye wari o wari dira aw ma a bɛ na n'a ye parce que n'aw ma sara aw bɛ wuli an bɛ bɔ k'aw dɛmɛ ko parce que k'aw ma sara donc n'aw sarala n'a ye fugaridenya kɛ aw b'an ka wari sara faso wari de b'aw bolo an bɛɛ ta don an baw ka impôt de don a bɛ sara de aw b'an ka wari sara koyi a diyara aw ye aw b'a sara a ma diya aw ye aw b'a sara aw ye dusukasiko de kɛ nin ye aw b'a sara ok aw ye mun den qualité sugu ye aw ni mɔgɔ mana jouer olu b'aw ka jamana bɛɛ la sunɔgɔ aw tɛ se ka mɔgɔ si ka jamana bɛɛ la sunɔgɔ 21h aw tɛ se ka mɔgɔ si aw tɛ se ka arabu bɛɛ la sunɔgɔ 21h arabu de b'aw fa n'aw ba n'aw dɔgɔninw bɛɛ la sunɔgɔ 21h aw tɛ se ka fimanw Afrique dugu fiman mɔgɔ si tɛ aw bɛ se ka mɔgɔ mun la sunɔgɔ kuma bɛɛ mɔgɔw de bɛ k'aw fa n'aw baw la sunɔgɔ kuma bɛɛ mɔgɔw de bɛ k'aw kɔrɔmusow n'aw dɔgɔmusow jigi tigɛ kuma bɛɛ aw tɛ se ka mɔgɔ si jigi tigɛ aw tɛ se ka mɔgɔ si la sunɔgɔ aw tɛ paracétamol aw tɛ assimilé i y'a fɔ aw tɛ Nivaquine aw tɛ aspirine aw tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ foyi aw yɛrɛ k'aw lajɛ aw ma maloya hɔrɔnkolon den a ye na n'an ka wari yɛrɛ a bɛ na n'an ka wari ye koyi a bɛ na n'an ka wari ye koyi a bɛ an ka prime de match ninnu a b'a sara n'aw ma aw yɛrɛ kunna aw donna avion yɛrɛ kɔnɔ ka na fɔlɔ a b'an ka transport bɛɛ sara parce que ni aw ye embargo de ko aw ka jugu ni CEDEAO bilahi CEDEAO ka kusa Mali ma n'aw ye dɔɔni CEDEAO ka kusa Mali ma n'aw ye dɔɔni France ka kusa Mali ma ni aw ye dɔɔni G5 Sahel ka kusa Mali ma ni aw ye dɔɔni Barkani ka kusa Mali ma ni aw ye dɔɔni Takuba ka kusa Mali ma ni aw ye dɔɔni Macron ka kusa ni aw ye dɔɔni bilahi y'a fɔ Nana Akufo ka kusa n'aw ye Alassane Dramane Ouattara ka kusa n'aw ye dɔɔni aw mun den qualité sugu ye aw ye mun den qualité sugu ye a tɛ kɛ nala a tɛ kɛ dɛgɛla a tɛ kɛ mɔni na aw bɛ kɛ mun a tɛ kɛ sukɔrɔma fɛn na a tɛ kɛ kɔgɔma fɛn na ne ko aw ye mun den sugu ye dɛ bɛɛ aw ni mɔgɔ mana jouer o b'aw faso la sunɔgɔ aw ni mɔgɔ mana jouer o b'aw baso la sunɔgɔ aw ni mɔgɔ mana jouer o bɛ aw kɔrɔmusow jigi tigɛ aw ni mɔgɔ mana jouer o b'aw kɔrɔkɛw jigi tigɛ aw ni mɔgɔ mana jouer o b'aw ka jamana jigi tigɛ aw ni mɔgɔ mana jouer aw bɛ perdi aw ni mɔgɔ mana jouer o b'a da to aw la aw ni mɔgɔ mana jouer aw tɛ kunkɔrɔta sɔrɔ aw ni mɔgɔ mana jouer aw bɛ kunbasulu sɔrɔ kunbasulu den ninnu et puis aw bɛ ka sara de koyi ne ko aw ye Ebola de aw ye méningite de aw ye tension de aw cancer den ninnu aw ye cancer de aw ye mun den sugu ye faso bɛɛ jigi tigɛra a ye bɛɛ jigi tigɛ mais tellement que mɔgɔw b'u faso fɛ u b'u ka jamana fɛ bɛɛ tilala ka jigi da u kan hali ni jigiw ma fa ka tila ka jigi da u ka dɛmɛ cogo t'aw la koyi
Be jigi tigɛra ka ko la an nana biri k'an ma anw ta k'a ka yɛlɛ an kɔ la a b'aw bolo don mɔgɔw bobara fana na ni mɔgɔw y'u sulu fana k'u b'aw ta a ka yɛlɛ u kan na aw b'aw bolo si olu ɲɛ la aw ye mun den sugu ye ɲɔni aw ye ɲɔni de ɲɔni bana dɔ tun bɛ yen ko ɲɔni denmisɛnninya la denmisɛnnin fari bɛɛ bɛ kurukuru a bɛ sa aw ye ɲɔniw de y'o faamuya wa aw ye ɲɔniw de vous êtes des cancers pour le Mali aw tɛ foyi dɔn billahi énergie ka kusa ni égligeurs ne aw ye dɔɔni énergie ka kusa ni aw ye dɔɔni billahi talay énergie ka kusa n'aw ye dɔɔni énergie barayɔrɔ ka kusa n'aw ye énergie directeur ka kusa n'aw ye énergie ministre ka kusa n'aw ye billahi énergie di Mali ka kusa n'aw ye dɔɔni parce que énergie di Mali aw ye église de mort église de mort vous êtes plus pur non vous bi ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna de i b'o dɔn aw ye kunbasuludenw de bilahi hali ka jouer ni dusu ye ka mɔgɔw la wasa bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ aw ko hali n'aw ma gɛn a ma se ka n'a don ninnu fa ka kusa aw faw ye u ba ka kusa n'aw baw ye u nana bi don aw ka jamana kan bi kelen aw taar'u ka jamana kan aw ma se ka foyi don dangaden ninnu je vous déteste. Ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna mun fɔ aw ma k'aw minɛ dɔrɔn ka n k'aw kin de wa n k'an daji to aw kan dɔrɔn de wa n k'an kɔ don aw la de wa ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna mun kɛ aw la quoi billahi ne t'a dɔn ne bɛna mun k'aw la aw ye faso kunbasuludenw de aw bɛ yen ko n'i talonna namasa fara la ka bi mangoro fara kan ka wuli ni lemuru fara i ma talo fɛn na i ma bi fɛn kan i ni fɛn ma wuli billahi billahi talahi aw y'o de ka trɛntɛ namasa fara la ka bi mangoro fara kan ka wuli ni lemuru fara ye i ma talo fɛn na i ma bi fɛn kan i ni fɛn ma wuli billahi aw y'o de aw bɛ yen ko bofiɲɛ aw tɛ sa aw tɛ feere aw tɛ jago tɔnɔ t'aw la fana wa jago kun t'aw la aw kɔni vraiment anw t'a dɔn aw ye den sugu min ye mais aw y'aw fa n'aw baw de den ye koyi aw tɛ maliden ye dɛ wa aw ye faso kunbasuludenw de parce que faso y'aw sara aw ma paga aw ma kɛ a bɛ fɔ o de ma ko faso kunbasuluden aw ye faso kunbasuludenw de église balɔntanaw aw bɛɛ de A à Z aw bɛɛ parce que depuis nin daminɛ la ne maloyara aw ma ne y'aw bonya ka maloya aw ma k'aw sutura ka aw nɛgɛ ja aw bɛ ko go aw bɛ ko sunguru n'a bɛna taa nɛgɛnin ta ɲɛ aw bɛ ko go n'a bɛna taa y'a fɔ n'i k'i b'a nɛgɛ o b'a tɔ juguya n'a bɛna ba i la n'i ko n'i y'i sulu k'a minɛ o ye kabako ye n'i y'a nɛgɛ o ye kabako ye n'i ye wari d'a ma o ye kabako ye n'i pɛrɛnna kunna o ye kabako ye n'i y'a bugɔ o ye kabako ye aw bɛ ko dɔn duman ni dɔn goma n'i y'aw dɔn ka taa droite ka taa kini fɛ i fa bɛ sa n'i y'aw dɔn ka taa numan fɛ i ba bɛ sa n'i y'aw dɔn ka taa kɔfɛ i muso bɛ sa n'i y'aw dɔn ka taa ɲɛfɛ i denw bɛ sa n'i tora aw dɔnbali ye i yɛrɛ bɛ sa n'aw ye takurundagaw de n'aw ma ɲɔni aw tɛ mɛnɛ koyi mais aw ɲɛ b'a la dɛ billahi aw ye sarakaden de nɔnɔ bɛ nafa 5 ɲɛ dɛgɛ la billahi nɔnɔ bɛ nafa 5 ɲɛ dɛgɛ la mais aw tɛ foyi ɲɛ Mali ye n'i ye nɔnɔ kɛ daga la a b'a ɲɛ jɛ a b'a kumu a b'a caya a b'a timiya a b'a min ja mais n'i ye Mali maaw don aw la aw bɛ jigi tigɛ aw bɛ dusu kasi aw bɛ sɔn ja y'o fɔ wa aw bɛ su ko mɔgɔw la aw bɛ bɛɛ lada joona dusu kasi denw aw y'o de aw ye mun den sugu ye énergie bɛ courant de tigɛ ko mais aw bɛ dusukun de tigɛ aw ye mun den sugu ye énergie bɛ compteur de sauter mais aw bɛ biɲɛw de sauter aw ye mun den sugu ye i y'a faamuya wa énergie o bɛ courant tigɛ diran 22 heures aw bɛ dusukun tigɛ diran 24 heures aw ye mun den sugu ye a tɛ gagné ani fadenw mana jouer olu b'aw bati ani badenw mana jouer olu b'aw bati ani fuwaruw mana jouer fuwadenw b'a bati ni fuwarden bati fuwarden ka kusa ni ye aw ni halalaw mana jouer olu b'aw bati ni halala y'i bati halalaw ka kusa ni ye aw ni ɲamɔgɔdenw mana bati jouer olu b'aw bati ani dangadenw mana jouer olu b'aw bati ani sarakadenw mana jouer olu b'aw bati ani faso kunbasuludenw mana jouer olu b'aw bati
aw be battre olu bɛɛ fɛ o kuma aw ye mun den sugu ye a y'an ka prime de match sara Asimu an tɛ ja k'u bolo dɛ a y'an ka wari sara dɛ a b'an ka prime de match sara ok a b'a sara dɛ aw fɛn o fɛn n'aw taara n'a ye ne kɔni moi je m'en fous hein a b'an ka prime de match sara dɛ wari mun diraw ma aw b'a sara depuis a éliminatoire ka n'a bila bi la a ye wari o wari ta aw bɛɛ k'aw ka wari sara a y'a sara dɛ ni mun taara ka sɔrɔ i m'an ka wari sara an b'i ba minɛ ka t'i ba bila kaso la n'i y'an ka wari sara an b'i ba bila n'i ba bannen don an bɛ t'i fa minɛ ka t'i fa bila kaso la n'i fa bannen don an bɛ taa jɔlɔkɔ k'i fa n'i ba bɛɛ kaburu la o kɔrɔ hali ala b'u minɛ k'u kasoladenw don a b'an ka wari sara de a b'a sara dɛ i y'a faamuya wa a b'an ka wari sara ok Ernest Momo i bɛna n'an ka wari ye dɛ e de ye mɔgɔw bila ka mɔgɔw san 8,000 7,000 mayo i b'a sara i bɛna n'a ye n'a y'i ja taa yala Mali bɛɛ i ka mɔgɔw ka mayo minɛ mais i bɛ wari tilancɛ sara i b'a sara dɛ fantandenw anw mɔgɔ foyi tɛ gileki ku t'an na dɛ i y'a faamuya i bɛna ni fantandenw ka wari tilancɛ ye n'i y'a dun ala ka a tan ka bɔ i kɔnɔ n y'a fɔ aw ɲɛna depuis a daminɛ n ko mayo kelen 7,000 n'a tɛ se ka kɛ dusukasideya filɛ Sénégal mayo joli 600 800 1,000 ni 200 y'a faamuya wa u taalen filɛ coupe du monde na u nana ni coupe d'Afrique ka sɔrɔ u ka mayo 1,000 ni 200 a t'o yɛrɛ bɔ 600 800 Sénégal bɛɛ ɲininka la u ye coupe d'Afrique ta e 7,000 tigi i ma se ka papaga kɛ u taara coupe du monde na e coupe d'Afrique u taara coupe du monde na 600 ma minnu ka mayo y'o ye a taara mɔgɔw kunkolo tiɲɛ e Momo e k'i si kɛ milliardaire la faso kɔnɔ fana e ma se ka papaga kɛ e ka ni hali n'a sɔrɔ mayo tun bɛ feere jamana bɛɛ la 7,000 e kun ka ka Mali ta jigin ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que mayo ninnu a usine tigi ye malien de ye anw ta bɛ cɛ an tɔw ta n'i k'i bɛ kuma ko Côte d'Ivoire ye nin ye dɛ France ye nin ye dɛ Sénégal ye nin ye dɛ a bɛɛ bloqué Sénégal mayo bilahi 600 600 Sénégal mayo ni yɛrɛ b'i tɔgɔ sɛbɛn a kan n'i tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kan 1,000 u nana ni coupe d'Afrique ta ka tila ka taa ka qualifier ka taa coupe du monde na wa nin ye original de dɛ nin de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ni k'i b'o fɔ dɔ ko Brésil ta ye 1000 ye dɛ ni jamana in ta ye 1000 donc n'o ta ye 1000 anw tɛ nɔgɔya yɛrɛ fɛ anw bɛ balo gɛlɛya la ka sa gɛlɛya la hali ni san pɛrɛnna bɛɛ bolo t'a kun na wa hein donc tɔw ta gɛlɛyara anw fana ta ka gɛlɛya alors que bɛɛ Mali ka maaw ka gɛlɛn ni bɛɛ ta hali Côte d'Ivoire ta bɔ a bɛɛ bloqué parce que anw kɔrɔbayara n'o de gɛlɛya mais attends hali n'a sɔrɔ bɛɛ ta ye 7,000 ye kɛ mais est-ce que mais mun bɛ ka mayo dilan est-ce que o bɛ bɔ bɛɛ ka jamana de kan est-ce que o bɛɛ ka dugulamɔgɔ ye wa est-ce que o bɛɛ ka jamana mɔgɔ ye wa n'o kɛra an ka jamana mɔgɔ ye ni anw ta ni tɔw ta bɛ taa sɔgɔ kelen na mun bɛ ka mayo dilan n'o y'an ka jamana kɔnɔden wolokun b'o la an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ye mun ye Magasuba i yɛrɛ kɔni yɔrɔ hali n'a fɔra ko ka équipe d'i ma i tɛ sɔn a bɛɛ sans prince i tɛ sɔn hali ni mɔgɔ m'a fɔ i ka démissionner i bɛ démissionner Bavier i tɛ Bavier e yɛrɛ kɔni nakun foyi t'e la fédération Bavier i b'a dɔn chance dɔ de tun b'e bolo quoi i y'a faamu a ye fédération i nana président la ka coupe d'Afrique sɔrɔ ka coupe du monde sɔrɔ Mali ka qualifier ka taa coupe du monde na i y'a faamu wa garanw nin tun y'o siɲɛ fɔlɔ ye mais i t'a ɲɛ Bavier i kafara i yadara i ye erreur ba de kɛ Magasuba tali ko in na Mali bɔlen coupe d'Afrique la ni entraîneur changera o bɛ joueurs motiver o tun bɛ joueurs motiver mɔgɔ si t'a dɔn mun bɛ Magasuba ni joueurs cɛ et puis e ni ala cɛ mɔgɔ mun bɛ Jɛnɛpo to ka jouer i y'a fɔ a bi suma bɛ ka jouer ka Jɛnɛpo labɔ ka bi suma labɔ jɔnni bɛ bi don ka Jɛnɛpo labɔ bilahi a balabalala togo togo bi suma kɔni a kɔnɔna in na o bɛ se ka dɔ don wa a kɛra togo togo Jɛnɛpo u bɛ se ka penalty kɛ Jɛnɛpo la mɔgɔ min bɛ attaquant labɔ ka défenseur ladon joueurs a y'an ka prime de match sara dɛ n'aw ma sara bilahi a bɛ nimisa ne kɔni t'aw dogo aw la dɛ aw b'a sara koyi
aw b'a sara a bɛɛ ni sanpɛrɛn cɛ aw b'a sara ni mun kɔni ka kekun o b'a sara koyi la ilaha illallah a bɛɛ ni sigo cɛ aw b'a sara wallahi billahi talahi kalela mun na o denkɛ sigo a b'a sara n'aw ma sara yɔrɔ Magasuba plus bavier o dusukasi plus sonja était kala la mine mais tu t'imagines église vous imagine Jobala plus Chico aw yɛrɛ ko résultat ɲini ma Jobala plus Chico était kala quoi mino de kaula yɔrɔ mɔgɔ mo ye fɔlɔ Jobala plus Chico billahi tallahi aw bɛ nimisa je vous dis aw bɛ nimisa aw y'an ka prime de match sara faso tabaw gun aya kun aw ba sara faso y'aw sara mun kama aw ma papaga kɛ koyi mais attends ibeka na ka ministre an bɔra ka tolu gɛn ka b'u placer la ka da mun de ka k'u ti ka papaga kɛ wa u bi ka sara donc aw fana bi ka sara aw ti ka foyi kɛ o kuma danga dinya de do danga dia de do aya nga war sara a benala chaw ba sara billahi tala nyen kalemuna o polisu ya ba sara na ala cɛ ne forçati cɛ b'a sara ne policiw cɛ b'a sara ne gendarmerie cɛ b'a sara billahi tala ɲɛ kalemu na o ye armée wallahi ne garde nationale cɛ b'a sara ni bureau rouge cɛ b'a sara ni commando parachutiw cɛ a b'an ka wari sara billahi ni ozo frau cɛ b'a sara ne douaniers cɛ b'a sara n'aw ma sara billahi n'aw ma sara aw bɛɛ b'aw yɛrɛ ɲini aw b'a sara aw tɛ jinɛ aw tɛ wɔkulɔ ye surasiw sarala k'u ka taa kɛlɛ kɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ koyi ok u bɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ sara ta u bɛ ka kɛlɛ kɛ olu bɛ faga de aw tɛ faga k'aw ka taa mɔgɔw dusu suma aw bɛ taa ka taa mɔgɔw dusu kasi k'aw ka taa bi don mɔgɔw la aw bɛ taa bi don aw yɛrɛ la k'aw ka taa kupu ta aw bɛ taa kupu feere k'aw ka taa faso jɔnjɔn kɔrɔ ta aw bɛ taa faso drapeau bi k'aw ka taa faso kungo kɔrɔ ta aw bɛ taa faso kunba sulu k'aw ka taa fasoladenw la kɔntan aw bɛ taa faso kɔnɔdenw dusu kasi k'aw ka taa fasoladenw sewa aw bɛ taa fasoladenw dusu kasi k'aw ka taa aw b'a sara billahi aw b'a sara i b'a dɔn sunguruba ka kusa ni aw ye billahi sunguruba ka kusa ni aw ye janju ka kusa n'aw ye piti ka kusa n'aw ye bordeliw ka kusa n'aw ye janjuw ka kusa ni aw ye billahi talahi makizardenw ka kusa ni aw ye barikɔnɔ totow olu ka kusa n'aw ye billahi clochard ka kusa n'aw ye jenjiw ka kusa n'aw ye aw ɲɔgɔn ne ma dɔn aw ye den sugu min ye quoi ne ko aw bɛ kɛ mun de den sugu ye dɛ aw ɲɛna k'aw ye jinɛw de aw bɛ kɛ mun den sugu ye dɛ o kuma aw bɛ kɛ mun den sugu ye non an bɛ ɲɔgɔn na bi bilahi parce que hali ne bala yɛrɛ t'a dɔn aw ye den sugu min mais bi kɔni an bɛ ɲɔgɔn na dɛ fo ka taa aw den qualité dɔn quoi parce que aw ma dɔn aw qualité ma dɔn mɔgɔ si t'aw qualité dɔn ni qualité sugu ye aw ye mun den qualité sugu ye den sugu ye aw mun den qualité sugu ye aw mun den qualité sugu ye eh joy aw ye mun den qualité sugu ye aw ye mun den qualité sugu ye han boli fu la mɔgɔw da la aw ye mun den qualité sugu ye défaite kɛ la mɔgɔw da la aw ye mun den qualité sugu ye han kunbasuluya la mɔgɔw da la aw ye mun den qualité sugu ye élimineli dɔrɔn na mɔgɔw da la aw ye mun den qualité sugu ye perdili dɔrɔn na mɔgɔw da la aw ye mun den qualité sugu ye égliseuru han défaite kɛ la mɔgɔw da la aw ye mun den qualité sugu ye qualité sugu aw ye mun balontanna sugu aw ye mun aw ni ala cɛ ninnu tɛ ɲɛngodenw ye parce que faso bɛɛ jigi bɛ da aw kamalenkɔrɔw kan aw ka taa faso bɛɛ jigi kan a tɛ se ka faso dilandenw kun mun yɛrɛ bɛ digi ne la de aw ni dugu o dugu mana jouer o dugu la o joueurs bɛ aw ka faso la sunɔgɔ bɛɛ bɛ sunɔgɔ 21h aw ka match o match tɔw bɛ jouer kɛ ka dugu jɛ aw ni minnu bɛ jouer olu b'u ka jamana kɔnɔdenw la kɔntan k'u la sewa fo ka dugu jɛ aw ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ jouer olu bɛ aw ka jamana bɛɛ la sunɔgɔ k'aw faw la sunɔgɔ k'aw baw la sunɔgɔ k'aw tɛnɛmusow la sunɔgɔ k'aw tɔntɔnw la sunɔgɔ k'aw mɔkɛw la sunɔgɔ k'aw mɔmusow la sunɔgɔ k'aw kɔrɔmusow la sunɔgɔ k'aw dɔgɔninw la sunɔgɔ k'aw bɛnkɛw la sunɔgɔ k'aw dɔgɔninw fana la sunɔgɔ aw tɛ mɔgɔ si faso si la sunɔgɔ aw tɛ kɛ mɔgɔ si ma se assimilé bɛɛ bɛ kɛ aw fadugu ma se assimilé aw tɛ kɛ mɔgɔ si aw tɛ se mɔgɔ si la aw mun dangaden sugu ye
Quel arbitre? Arbitre d'un domaine de Donana ou refusé. Attends, Joanga Doma, arbitre Mouneke. Moun Dona Joe, on a arbitre ou refusé. Pénalité du man qui a un arbitre Bana Kafie. Pénalité du man qui a un arbitre Bana Kafie. Ma bête du man qui a un arbitre a refusé. Fouille. Arbitre font fait que du terrain Chamachena. Hey, Sénégal gagne un arbitre d'or de Kafie. Maroc gagne un arbitre d'or de Kafie. Tunisie gagne un arbitre d'or de Kafie. Yafa Cameroun gagne un arbitre d'or de Kafie. Arbitre ben namara ke on drona okmana on ye don deunye. Ou bien mon namarake en drona. To gagne au luma arbitre fo, on est arbitre fo. Ay bido ira ko arbitre de bola, ima don to iri. Arbitre de bola. Arbitre en namara. Che mi deli ko interke ala comment vraiment kananga vidéo ni tien quoi. Je t'en prie quoi hein. Et tu commentaire photo do kanana kala 3 to lenna. Ni mun te fe ni ko in kal munu kata ibaka jodala iti dadi. Parce que au chamambe ana ba yes na ma ide koy au kada we mo ko ba ni parce que ni ba yes na ma dro iba ni be jaye donc maw de la commentaire a kana ni ko tourner ka tawira kun quoi ouais CMCR ko be to de kan membe da abib donc maw deli a ento ni nga dosu kashi quoi mo shi kana ni ko tourner ka ta afaka ou ya baka nunu aw ye mu den qualité soué quel arbitre Mali mana ci dro arbitre namara ke depuis Moussa Kilo namara be kaw dron ok mam den qualité soué namara be kaw dron la mu den qualité soué on dien on Afrique arbitre be ga nyamoga ko me malien doblo o te ame o bela Mali mana ci ko namara ke namara be ke munam namara den shima ke u ya ke fuar dinyadi u banga prime de match de sa waro war duruma u basara ko namanga war sramba u bafra namanga war sra u basara yoro manja nyona ayanga war sara so au basara koy akanga war sara so au basara fana bamananga ni wa basara fana donc ayanga war sara suno au baw sara koy yoro bekli au basara one love ay mun tin qualité soué magasuba bavier iga responsabilité flenya fina bavier beki ka magasuba blani ko magasuba bla o ko etabole ala imaso afleni ne a fayna ngo magasuba défaité ne a fayna billahi allah ni alay magasuba recycler kana je kono lahara tuguni magasuba be ke défaité al ni alay magasuba recycler ka segi magasuba kan ka magasuba glan kurai ka segi magasuba kan ka ke dera ni kurai magasuba ka dengi di kurai ka ke magasuba ka korba magasuba ka ke entraîneur tuguni ya fa magasuba be ke défaité al natra lahara ni alay recycler tuguni ka do jahannama na abe yele meni jahannama magasuba glan tuguni abe ke défaité n'a tara ardine la billahi ni magasuba tara ardine la défaite be ardine kono ni magasuba tara ardine kono al prophète be boli kabo parce que magasuba est défaite di nya fo na o madala 0 plus 0 est égal à 0 0 moins 0 est égal à 0 je te le jure donc désolé donc di bonente chokui ane bani bana pe ukona kashide yora ye fana flaita kashi konyana mana ni ma kashi don doga kanu sali la ibe ti pangi fli duguma ya fama wa fani ko la uve ibe ti pangi fli duguma ko mali chira yo fama wa kasura ni yere bayi chi te songati baga chi la me ye mali mana chi dro ibe klaki kolongolo o saraka de ani ka intangwe ni bana pepe yo fama bon viro clé de B600 doga minute sebene asim na choroba kumala me nga grand frère kuma la Asim Gota ni faso bébé qui demain problème do be aba régler non amène cadre dans ma vidéo parce que c'est très important amène intige sans amena one love à vous tous OK anga tiganga na quoi kuma kungurun do be Mali farkuru nyana jela c'est très important en fo quoi OK vous tous c'est ala kuma bon ninga ke be dusu jigini anga teme faso jofe yo fama wa afana bete sorokoy anga jamana nyamogo tese ka Afrique beda jamana jolla kulonga fanana yo fama wa ka kla kana beda donc ni beda sebela nga che tese ka beda kulonga la de bibi na anga nyamogo klono ka beda jamana maralla ka farafina beda ka mbe botu babubulo na nyam be botu babubulo oh ata to do funa ka gay kulonga la sa a flati nyo jamana tese ka fla be fe nyon fe anga to ima ibega klela maya Mali gay na fona be ko kulonga billahi biebe taka fengo fen la Mali ko be dala donc ni sebe fana nan balontan no klonga do me klonga sebe manalo
On va te donner là. Avec quoi? One love à vous tous. Kana balaba. Ok? Une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde. Akain ni Jamana gaina là. Mais Jamana bébé ka exemple ta on ne fana ka kanye bed dans Kodola. Ka Afrique libérée. Un bed dans Kodola. Ka Afrique boit tout babou boulot. Un bed dans Kodola. Ko sebema. Donc nous n'en dans balontana. C'est-à-dire franchement, alhamdoulilah quoi, on entend moins trop là quoi, parce qu'on est bête dans mon ode nafai, on a jamana kakantai, on te sera mogonya, on est kefarishoudi, on te sera mogonya, on est bête nanzarau, ya fama wa colonisation na on est fagaratime beka wa Afrique, on est bête leçon il a ni kefarniado, ni jageleado, ni cheyakumado, on est bête daoula, donc nanye bête daoula, on a ni quoi en fait bain, on a son, ya fama wa jamana un bed d'amour no jamana joy no kanga jamana kanta ambe fracassa anga to position kan nous do fona katana te ñogon tien chien ramena one love à vous tous, vive les aigles du Mali, vive Assimi Goïta, vive Chokel Adanki Sedande, vive Maldon.